پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن نے سندھ سے 99% کامیابی کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ سائفر کا ڈرامہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ عاجز جمالی رپورٹ کریں گے۔ پارٹی کے رہنما نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ثابت ہو گیا پی ٹی آئی قیادت نے سائفر ڈرامہ اقتدار بچانے کے لیے شروع کیا تھا۔ لاڈلے نے ملکی معیشت کو تباہ اور دشمن ملکوں کو خوش کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائفر پورا ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ اس سائفر ڈرامے کی وجہ سے، اس کو لیک کرنے کی وجہ سے، اس کو غلط طریقے سے مس یوز کرنے کی وجہ سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ضرور ہوا۔ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی صرف اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ ہماری قیادت نے 11 سال جیل کاٹی، پھر بھی محترمہ کی شہادت پر آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ بڑے لیڈر وہ ہیں جن کے سامنے ان کے معصوم بچوں کی لاش پڑی ہو، جن کے سامنے ملک کی عظیم لیڈر کی لاش پڑی ہو اور اس وقت جذبات کیا اور وہ نعرہ لگا رہے ہو پاکستان کھپے، وہ ہوتے ہیں بڑے لیڈر، وہ ہوتے ہیں بڑی پارٹیاں، جن کی پوری لیڈرشپ نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے اپنے جان کے نذرانے دیے، پھانسی کے پھندے چومے، تحریکیں چلائیں ایم آر ڈی کی۔ پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ سندھ سے پیپلز پارٹی کو بڑی کامیابی ملے گی۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ کیماڑی باچا خان روڈ میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے ویلڈنگ کا کاروبار بھی متاثر ہونے لگا۔ آئمہ خان رپورٹ کریں گی۔ شہر میں بجلی کا بحران، ہر شہری پریشان۔ شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ کیماڑی باچا خان روڈ کے اطراف لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گئی۔ بجلی کی بندش کے منفی اثرات کاروبار پر بھی پڑنے لگے۔ لوڈ شیڈنگ سے علاقہ مکینوں کے ساتھ ویلڈنگ کے دکاندار بھی پریشان۔ کہتے ہیں بجلی نے کاروبار ٹھپ کر دیا۔ بجلی نہیں ملتی لیکن بل پورے آتے ہیں۔ جب 7 بجے بتی چلا جاتا ہے تو تقریباً 11 بجے آ جاتا ہے۔ 11 بجے آتا ہے تو 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا 3 گھنٹے کے لیے چلا جاتا ہے۔ 35 یونٹ پہ جو ہے نا 700-800 سے اوپر جو ہے نا بل آتا ہے، اور جب 100 سے 50 سے اوپر چلے جاتے ہیں پھر ہزاروں میں حساب کتاب ہوتا ہے۔ لائٹ تو ہوتی ہی نہیں ہے، 12 گھنٹے ابھی بھی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، تو اس حال میں مطلب عوام کیسے گزارا کرے گی؟ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کاروبار کیا جا سکے۔ کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ جناح اسپتال کمپاؤنڈ میں شاندار کرسمس تقریب منعقد کی گئی۔ بچوں کی پرفارمنس نے شرکاء کے دل جیت لیے۔ ممتاز جمالی رپورٹ کریں گے۔ انٹرنیشنل لائر فورم اور سالویشن آرمی کے اشتراک سے جناح اسپتال کمپاؤنڈ میں کرسمس تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں آئی لیف چیئرمین ناصر احمد ایڈوکیٹ، میجر آسٹرن شہباز، سارجنٹ نسرین، ایڈوکیٹ خواجہ جمشید، سلسیہ جیمز سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر بچوں نے گیت گائے اور ٹیبلوز پیش کر کے سب کے دل جیت لیے۔ سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں شرکاء نے کہا کہ کرسمس خوشیوں کا تہوار ہے۔ اس ملک میں تمام مذاہب کے لوگ پرامن طریقے سے اپنی مذہبی رسومات مناتے ہیں۔ ہر سال یہاں کرسمس پر پروگرام کراتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں اور ان خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور اس پروگرام میں تمام مکتب فکر کے لوگ اور تمام مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، جس کو ہم یہ سالویشن آرمی کی اس کاوش کو سراہتے ہیں۔ آج میں یہاں پہ انوائٹڈ تھی آئی ایل ایف کی طرف سے، ایز میں ریپرزینٹ کرتی ہوں آئی ایل ایف کو، اور مجھے یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی۔ میں بہت گریٹفل اینڈ تھینکفل ہوں آرمی سالویشن کی فل ٹیم کو کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ کہ ہم ہر سال جو کرسمس کی خوشیاں مناتے ہیں تو ہمارے ساتھ تمام قسم کے مذاہب کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، وہ ان خوشیوں میں شامل ہو کر ہماری رونق کو دوبالا کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ایڈوکیٹ خواجہ جمشید سمیت آئی لیف کے وفد نے بچوں میں کھلونے اور تحائف تقسیم کیے، جبکہ قوم و ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین شہریار کے ہمراہ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل آئی جی خادم حسین رند نے ہفتہ وار اردلی روم کا افتتاح کر دیا۔
पुलिस मुलाजमीन के इजहार वजूह के नोटिस की समाअत और दीगर मसाइल के हल के लिए एडिशनल IG कराची की जानिब से अहकामात किए। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा से। अभी आपको अपडेट करते चलें कि एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद ने हफ्तावार अर्दली रोम का इनेकाद किया। पुलिस मुलाजमीन के इजहार वजूह के नोटिस के समाअत और दीगर मसाइल के हल के लिए एडिशनल IG कराची की जानिब से अहकामात जारी किए गए। अपडेट कर रहे हैं आपको कि एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद ने हफ्तावार अर्दली रोम का इनेकाद किया। पुलिस मुलाजमीन के इजहार वजूह के नोटिस की समाअत और दीगर मसाइल के हल के लिए एडिशनल IG कराची की जानिब से अहकामात भी दिए गए हैं। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने हफ्तावार अर्दली रोम का इनेकाद किया है। तफसीलात जानेंगे। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद होंगी। अभी आपको अपडेट करते चलें कि अर्दली रोम में अहलकारों को जारी करदा शोकोस नोटिस की समाअत हुई है। मुलाजमीन के तहरीरी और बयानी जवाबात की रोशनी में सज़ा व जज़ा के फैसले किए गए हैं। अनुषा जाफरी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद ने हफ्तावार अर्दली रोम का इनेकाद किया। पुलिस मुलाजमीन के इजहार वजूह के नोटिस की समाअत और मुलाजमीन के दीगर मसाइल के हल के लिए एडिशनल IG कराची में की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। अर्दली रोम में एहलकारों को जारी करदा शोकास नोटिस की समाअत हुई। मुलाजमीन के तहरीरी और बयानी जवाबात की रोशनी में सजा और जजा के फैसले किए गए हैं। मुलाजमीन ने अर्दली रोम में ट्रांसफर पोस्टिंग, तिब्बी इमदाद और दीगर मसाइल के हवाले से भी गर्ज गुजारिशात पेश की हैं। एडिशनल IG खादिम रिंद ने बरवक्त मुताल्लिक अफसरान को अहकामात सादिक के कराची पुलिस चीफ ने मुलाजमीन की वेलफेयर, फलाह और जायज़ मसाइल फौरी हल करने के लिए मुताल्लिका स्टाफ को हिदायत दी जा रही है। ठीक है अनुषा जाफरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। महकमा तालीम सिंध ने फर्नीचर खरीदारी मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात 23 करोड़ 86 लाख 65,372 रुपए मेगा करप्शन में साबिक डायरेक्टर तालीम सखर अब्दुल वहीद बदउनवान करार। ऑफिस सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर सखर अब्दुल रशीद अबड़ो भी करप्ट करार पाए। तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, महकमा तालीम सिंध में फर्नीचर खरीदारी मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आया है। फर्नीचर खरीदारी की मद में 23 करोड़ 86 लाख 65,372 रुपए मेगा करप्शन का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी वेरिफिकेशन टीम ने जो है तहकीकात करके रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल कर दी है, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट जारी कर दिया, जिसमें साबिक डायरेक्टर तालीम सखर अब्दुल वहीद इंडर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस सखर अब्दुल रशीद अबरो को करप्ट करार दे दिया गया है। जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने साबिक डायरेक्टर तालीम सखर अब्दुल वहीद इंडर को शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है और महकमा स्कूल तालीम ने भी अलग से एक शोकाज नोटिस जारी किया है। शोकाज नोटिस में 14 रोज के अंदर वज़ाहत तलब कर लीजिए। वज़ाहत तलब न करे सूरत में इनकी जो है पेंशन रोकने का भी फैसला किया गया है। जबकि अब्दुल वहीद इंडर ने चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब्दुल वहीद इंडर ने बतौर तैनात चीफ इंजीनियर हैदराबाद बिल्डिंग नाहली बद इंतजामी और संगीन खिलाफवर्जी की है और उन्होंने सखर खैरपुर और घोट की जिला में फर्नीचर खरीदारी लापरवाही से जो है शुरू की है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कानून के लाजमी जवाबित का कोई ख्याल नहीं रखा गया और शफाफियत और पैसे का कोई कदर नहीं किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध फखर आलम ने इस रिपोर्ट में लिखा है कि फर्नीचर की खरीदारी के लिए भारतीय सर्वे कमेटी भी नहीं बनाई गई और खरीदी गई अशिया की जांच को यकीनी भी नहीं बनाया गया। कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसमें कहा गया है कि मुआयना कमेटी पर आपने दबाव डलवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मुआयना कमेटी के सामने तफसील जो है जैली झूठी रसीदें पेश की गई। सरकारी खजाने को 9 करोड़ 95 लाख 57,625 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि नाकस मटेरियल की खरीदारी की मद में 13 करोड़ 91 लाख 7,747 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कई दस्तावेजात पर अब्दुल वहीद इंडर के जो है दस्तावेजात हैं उन्होंने जो है इनको उनको उनका फर्द मैंने भी रिपोर्ट में करार दिया है और कहा है कि आपने संगीन रोहित की नाली और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इनसे 14 रोज के अंदर रिपोर्ट जो है वज़ाहत तलब कर ली। जबकि ये मामला जो है साबिक वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह और उस वक्त के सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी के दौर का उस वक्त भी अफसर सखर में तैनात थे और उस वक्त भी करप्शन जिसकी महकमा जो वज़ीर की इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम उन्होंने तहकीकात करके रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल की और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर इन 2 अफसरान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया और महकमा स्कूल तालीम ने भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, 14 रोज में वजाहत भी तलब की गई है। आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अंजुमन दायरा इस्लाम का बड़ा इकदाम। मैट्रिक और इंटर में पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात में कैश इनामात और लैपटॉप टीम तकसीम कर दिए गए। अंजुमन के सदर अजीज़ इस्लाम अजमेरी का कहना है तकरीब का मकसद बच्चों की हौसला अफजाई करना है। इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। कराची के मकामी होटल में अंजुमन दायरा इस्लाम की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़ायद तलबा और तालिबात में कैश इनाम और लैपटॉप तकसीम किए गए। तकरीब की मेहमान खुसूसी और अंजुमन के सदर अजीज़ अहमद का कहना था कि तलबा में तालीम का रुझान बढ़ाने के लिए इकदाम किया गया। जो हमने तालीम के हवाले से किया है, 2023-2022 के बच्चों को मैट्रिक और इंटर में जिन बच्चों ने अच्छी पोजीशन हासिल की उनको सबको प्राइज़ देने के लिए, अवार्ड देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम हमने आज तरतीब दिया है। तकरीब में अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी समीर कुरैशी बोले, आज बच्चों के चेहरे पर हकीकी खुशी देख रहे हैं। कहना यह है कि हमारा ये जो आज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है वो तलबा और तालिबात में जिन्होंने मैट्रिक और इंटर में नुमायाँ कारकर्दगी हासिल की है हमारी कम्युनिटी में, जो दायरा खंडेला कम्युनिटी कहलाती है, उसमें हमने इनके अवार्ड के लिए एक फ़ंक्शन मुनक्किद किया। तकरीब में तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अंजुमन से वाबस्ता 40 बच्चों ने मुख्तलिफ स्कूलों से पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की थी। पोजीशन लेने वाले दूसरे बच्चों को भी कैश इनामात दिए गए। कैमरामैन मन्नान के साथ इरफान अब्बासी, सिटी 21।